बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, आप देख रहे हैं सिरात मुस्तकीम सऊदी न्यूज़ चैनल। आज 16 सितंबर 2022 है। आज की अहम तरीन खबरों का आगाज़ इस कुरानी आयत के तर्जमे से किया जा रहा है। सूरह जुमा में इरशाद बारी ताला है, ए ईमान वालो, जुमे के दिन नमाज की अजान दी जाए तो तुम अल्लाह के जिक्र की तरफ दौड़ो और ख़रीदो फरोख्त छोड़ दो। अगर तुम समझो तो ये तुम्हारे हक में बेहतर है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन कुरानी आयात को समझकर इन पर मुकम्मल अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, आज की वीडियो में काफ़ी अहम मालूमात हैं। वीडियो मुकम्मल देखिएगा, लाइक करके शेयर भी कीजिएगा। सऊदी अरब में जवाज़ात और लेबर कवानीन के तहत वो गैर मुल्की अफराद जो कि काम के लिए आते हैं, यानी कंपनी वीज़ों पर या कफ़ील घरेलू मुलाजमीन के लिहाज से सऊदी अरब में इन्हें वीज़ा जारी करके मंगवाते हैं। 90 दिन के लिए तजर्बाती मुद्दत इनके लिए मुकर्रर होती है। अगर कफील कंपनी या मुलाजमीन चाहें तो 90 दिन में इसमें इजाफा भी किया जा सकता है, मगर कारकुन की लिखत के साथ यानी रिटर्न में बाकायदा रजामंदी जरूरी है। इसके बगैर 90 दिन का तजर्बाती मुद्दत का इजाफा किसी भी सूरत में कफील कंपनी खुद अपनी मर्जी से नहीं कर सकते हैं। इस 90 दिन के दौरान अगर गैर मुल्की अफराद चाहें कि वो इस कफील कंपनी के साथ काम नहीं करना चाहते तो वो बिल्कुल इनकार कर सकते हैं। उन्हें कफील कंपनी ज़बरदस्ती लेवल पर नहीं रोक सकती। अगर वो ऐसा करेंगे तो लेबर कवानीन जवाज़ात के कवानीन के मुताबिक खुली खिलाफ वर्जी होगा और इन गैर मुल्की अफराद को अगर 90 दिन में वापस जाना है तो कवानीन कुछ ये कहते हैं कि अपना टिकट लेकर ये खुद वापस जा सकते हैं। कफील कंपनी इन्हें टिकट जारी करने का यानी कि एयरलाइन टिकट के लिहाज से बात की जा रही है, वो पाबंद नहीं है। मजीद इतलात के मुताबिक अगर ये इनका मुआहिदा कंप्लीट होगा तो उसके बाद कंपनी कफील लाजमी तौर पर अपने वर्कर्स को हर साल के लिहाज से या जो भी एग्रीमेंट होता है उसमें छुट्टी पर जाने के लिए अपने मुल्क लाजमी टिकट देंगे। सऊदी महकमा पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन, जिसे जवाज़ात भी कहा जाता है, इनकी जानिब से गैर मुल्की अफराद को वाज़ेह तौर पर ये हदायत जारी कर दी गई हैं। कफीलों कंपनियों को भी बता दिया गया है कि वो तमाम हकूक जो किसी भी गैर मुल्की फ़र्द को सऊदी अरब में अकामे के लिहाज से मिल जाते हैं, जिसमें गाड़ी वो उसे परचेज़ करना, ख़रीदना और इस तरह से दीगर सहूलियात उसके नाम पर आ जाती हैं, उसके अकामे नंबर पर आ जाती हैं। जब तक ये ख़त्म नहीं होंगी तो इस गैर मुल्की का फ़ाइनल एग्ज़िट वीज़ा जारी नहीं होगा। बहुत सारे गैर मुल्की भाई ये समझते थे कि कंपनी आपका फ़ाइनल एग्ज़िट लगा सकती है, मगर एयरपोर्ट से जवाज़ात फ़ाइनल एग्ज़िट की स्टैंप नहीं करता। इस बारे में जवाज़ात से बाकायदा जब तहकीकात की गई तो उनकी जानिब से कहा गया कि फ़ाइनल एग्ज़िट वीज़ा ही जारी नहीं होगा जब तक वो तमाम हकूक़ जो अकामे पर सऊदी हुकूमत ने किसी भी गैर मुल्की को दिए हैं वो ख़त्म नहीं हो जाते। याद रखें, ये बहुत अहम मामला है। इस पर अक्सर गैर मुल्की अफराद के खरूज लग जाते हैं और उन्हें पता ही नहीं होता, या गैर मुल्की अफराद के खरूज नहीं लगते, उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ता है क्योंकि बहुत सारी अशिया उनके अकामों पर रजिस्टर्ड होती हैं। इस तमाम मालूमात को गैर मुल्की भाइयों को पहले क्लियर करना चाहिए। कोई कफील कंपनी आपका ज़बरदस्ती खरूज नहाया यानी फ़ाइनल एग्ज़िट नहीं लगा सकती जब आपके अकामे पर कोई गाड़ी रजिस्टर्ड हो। ये वाज़ेह हदायत सऊदी महकमा पासपोर्ट की जानिब से जारी कर दी गई हैं। लिहाजा गैर मुल्की भाई इस बारे में मुसलसल सवालात कर रहे थे। इस खबरनामे में आपको ये तमाम वजाहत दोबारा से शेयर कर दी गई है। सऊदी वज़ारत अफरादी क़ुव्वत का कहना है कि सऊदी अरब में दोपहर के वक्त धूप में काम करने पर जो पाबंदी लगाई गई थी, मौसम में बेहतरी आने के बाद अब ये ख़त्म कर दी गई है। इस अहम एलामिया की जो इब्तदाई मालूमात आई थी वो मैंने आप तमाम भाइयों से शेयर की थी। इस बारे में सऊदी वज़ारत अफरादी क़ुव्वत यानी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की जानिब से ताज़ा तरीन कुछ इतलात सामने आई हैं।
سعودی عرب میں تعمیرات اور دیگر جو شاہراہیں ہیں، روڈ ہیں یا دیگر ایسی جگہیں جہاں پر ڈائریکٹلی دھوپ میں کام کیا جاتا ہے، وہاں پر سعودی عرب میں خاص طور پر جون، جولائی، اگست اور سپٹمبر کی 15 تاریخ تک کافی شدید گرمی کی بنا پر پابندی لگائی جاتی ہے۔ سعودی حکومت کی جانب سے کہا گیا کہ سعودی عرب میں جو لیبر قوانین ہیں وہ غیر ملکی افراد کے لیے روزانہ کی بنیاد پر بہت بہتری کی جانب جا رہے ہیں۔ اس کی واضح مثال یہ قوانین جو دھوپ میں کام کرنے کے لحاظ سے سعودی حکومت نے بنائے ہیں، یہ پہلے نہیں ہوتے تھے۔ گزشتہ 5 سالوں سے ان پر مکمل عمل درآمد کیا جا رہا ہے۔ یاد رہے، سعودی عرب اس وقت انٹرنیشنل لیبر قوانین کے لحاظ سے باقاعدہ ایک اہم تنظیموں کا ممبر بن چکا ہے۔ اسی لیول پر انٹرنیشنل جو لیبر قوانین ہیں، مزدوروں کے حقوق ہیں، اسی بنیاد پر سعودی عرب میں بھی الحمدللہ اب لیبر قوانین میں بہت بہتری آتی جا رہی ہے۔ سعودی وزارت افرادی قوت کی تفتیشی ٹیمیں ممنوعہ ٹائمنگ کے دوران مسلسل دورے کر رہی تھیں اور ٹھیکیداروں کے خلاف بھرپور کارروائی کرتے ہوئے کافی جرمانے بھی کیے گئے ہیں۔ سعودی عرب کا ایک اہم ادارہ جسے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کہا جاتا ہے، اس کا ایک نیشنل سینٹر کے نام سے ادارہ کام کرتا ہے۔ اس میں موجود انجینئر نائف الحربی نے کہا کہ حرمین شریفین میں رش کو کنٹرول کرنے کے لیے مصنوعی ذہانت سے کام لیا جا رہا ہے۔ الحربی نے مزید کہا کہ حکمت عملی 3 نکاتی پروگرام پر مشتمل ہے۔ سب سے پہلے اس بات کا پتہ لگایا جاتا ہے کہ حرمین شریفین میں کس جگہ کتنے افراد موجود ہیں۔ دوسرا، اس بات پر زور دیا جاتا ہے کہ حرمین شریفین کے دروازوں سے کتنے افراد داخل ہوئے ہیں اور کتنے نکل چکے ہیں۔ تیسری بات یہ کہ حرمین شریفین کے اندر موجود افراد کی ناپسندیدہ سرگرمیوں پر بھی نظر رکھی جاتی ہے۔ مثلاً حرمین شریفین میں سگریٹ نوشی پر مکمل پابندی ہے۔ یہ پتہ لگایا جاتا ہے کہ آیا کوئی سگریٹ پی رہا ہے یا کہ نہیں۔ اس طرح حرمین شریفین میں لڑائی جھگڑا ممنوع ہے۔ اس حوالے سے اس بات کا بھی پتہ لگایا جاتا ہے کہ حرم شریف میں کہیں جھگڑا تو نہیں ہو رہا ہے۔ ان تینوں بنیادی باتوں کے تناظر میں کنٹرول روم کے عہدیدار رش کو کنٹرول کرنے کے لیے ضروری اقدامات فوری طور پر کرتے ہیں۔ دوسری جانب امن سیکیورٹی کے ڈائریکٹر لیفٹیننٹ جنرل محمد البسامی نے کہا کہ حج اور عمرے کی سیکیورٹی اسپیشل فورس اور سعودی اتھارٹی برائے ڈیٹا اور مصنوعی ذہانت، جسے صدایا کہا جاتا ہے، مسجد الحرام اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے زائرین کو رش کے مسائل سے بچانے کے لیے مل جل کر حکمت عملی تیار کیے ہوئے ہیں۔ البسامی نے مزید کہا کہ ہر سال مقدس شہروں میں زائرین کی تعداد بڑھ رہی ہے۔ سعودی ویژن 2030 کے اہداف کی تکمیل کے لیے زائرین کی زیادہ تعداد کو حرمین شریفین میں کھپانے کے لیے مختلف حوالوں سے کام کیا جا رہا ہے۔ مصنوعی ذہانت اس میں ٹاپ لسٹڈ ہے۔